Mais mon bon, ouais, quelle me gonu Royal TV bene konton. Mi kudo yera gbe pin kon lo kudo asiko rebe mede. Nto gbe ya do koro mi do bi pepata no iwa de jiwe mi no du koso do mi de titengbe. Na ne do be yonu zangbele po mi na mo yera gbe pon. De gbavi no pon gonu mi ton Royal TV YouTube ji de porta mi do leji pe asiza ko jiwe mi no pe do titengbe. Mile we na dogbe na gbeto dagbe de no pon yemiton alo mi mede yin wana nu iwa de yan siza ko lo bono pon le dogbe na mi bodo ndo mi tite gbo do mi do be o so ya mi so wa pede kon mi ton na yi khansi no tengbe ju do pon na mi khansi no de ya mi gbe nja e so vo yin ko jira zon wa to nkana wa pa ne kwe tran na yi na mi o mi o su pa mi na mo lo bo nu yo de kan to mele e na de to na mi e do mi de mo o su mi amo do gbeto nyeme kwa pe no da ho do po bera ko khansi no tengbe ju de po di po no fina jodo bo e na do wiri kya bera ko avo Chaka Wajinu Royal TV zin animateur d'Aho Kudo Gare Memide. Dondo Royal TV zin honton les bisise mais wana télévision. De no kondo ya lokan amado sike pe mi don de no yoro portable Android mais no kondo me len dondo me bisise. Bokaso dondo ma ugbedato de go alona promoteur huelo gbedon. Gérard Akotenyon Palais Productions yan holwo. Dondo e dahu wa dondo gbeto de no wazon huelo gbele bisise. Yoro mi do boko Ivo. Hansino inko jino invito sekpe bonye we me vijiji bozwa jon kama Victor sekpe hasiro yin ko don ene jiwe diora no town do boko if maybe yin ko de jiji yin ko don imo Victor sekpe endo mi ando kere ete do ade do hasiro de letin bo ija yin ko asiza to yin gbe you know say jogbe yin eton o khenu yin bono say jogbe eton bono gona lo bono chan to pomo kusina beno aton de Victor sekpe ete do ade bodo mo do awe alo ko so jiro yin ko ne boyi bibete me we na dondo aklon gbedato bona dondo no mesen mi don le do ya zon idon wa ni aze yin ko de no yoro Victor ni abio we ma poti mi don pe de no yoro dictionnaire me Victor le anamoro medi en yibo taglo me idon eno fomo de nule egbeso bo de na wagbon bo gbelo alopa deji kana ina zan gbelo gbon edele mo we yizo de ton bo na yin de yovo no yoro nouveauté yo voulons il do esprit de créativité d'abord ndé Victor donné mais wado sekpe seyi pe wi do ede we de nu mi plebo mi de hodo we to supo plebo ede hodo nendo ayi me de bo na do hobo to na ho pena ana do to hode meru podo dido abi de no do e je hogbe bo e do do mele doli e ga yo do hwelo zin a hozu riwe bo hode ya do holo we na jodi gan holo me nendo me de han do wa e do bo ado to me de han do wa e do bo ado to ne ase bo se ipe ni awa do ho ara ya hosu ndi se pe ne bene ma club mi awo su metine se gbedo jilo bo timi ami ndedo ri bo Victor sekpe etimi ami tiri wo su ka yin mede bo so vo yin khansino tengbe juburi khansino leme bera Victor sekpe ejero no makambi odo nedo be eze khansino de beneto mete bero be khansino le beze akpate ku ya de mega ne ze hasino le de bene kamegbe mina dondo ma odo ma onya mi zo dondo bo na yo mbe ha jiji e ma o den supo de chobo ezo den mi beri hwere no yoro de mi de zin hwe me mi beri bono dai hun podo me ho mi don le po pere kaka bo se wa do mi na di haton amode egbe de mi de tru din de alonu din mi don do ma ogbe dato da oro hasino de we mele bi sese plebu jepo bodo mi na de mi na blog betade bo gbeta lo na indo novi gbozin gbeta ne atere yuvu tu me bono jira azo de shinu bono jira ne ago ahwe gbeta no lo mewe aduna no tadame agbeta ene lo wen gbeta tengbeju de aduna no dandan bo na yo do we me vijiji we me no chigan we ye plebo ze gbeta mongo don dote de ka ze gbeta mongo don dote ipon kaka hagbele pon kaka iro minaze vide su nous on we no zonu me khola su pa we me kan we han sinoma iro vide su nous on we no zonu donc ye zonu re mile bodi yin no kontona gbeta amical des artistes de la vallée de Lemé di we o jaji noto gbeta lodon merci beaucoup bene no be mise khansino de we me pon la jile bi pepata bera ko Victor sekpe we yin tato e do bo yin gan po pachena ple me khansino le don be yin nu gangan be de kon kanji bo biblo be khansino de demele supo e ka jilo do makambi o do be khansino gbete ya lo ren tengbeju le o bene no be yeze ple me o wo gboto la o khansino le don khansino te ya lo ren le bo mizo yilo nko no town le be khansino bo yin titengbe bo nukun deji
Atie di gawe yino zedo no jere to na bo zanwenu ton. Zumetie di ga we yino zedo no jere to na. Newe azagun loko kararu te bogu ho na ya gbagbon. Aikpon gbeta e hodo mi de me anamon to vodun anis pipi boeru tontonogbon. On ye mono je iran kwe gbe bono ba ran po ezonbo. Zanwenu se pe dogban zizagbe me. Asuya zizagbe me na agbon boyoro nyache yinko. On to vodun no chero dolo. Eku kain edo pono en rasino. Da hoburu gbeta me ukne yodo we mezi kame. Amo nkudo jenu kono atieri tewe yeno zedo no jeretu on to vodun achetuwe. Beneno miano kere kple me ton di do be so bo do asisa holiday vule di godo bo yan le mera o vito se pe wa panzo mene le bo mo do be mi godo mene go jen kere mi na inu ko di asisa ko mera o vito se pe e jiro mi do be anati me ami do akpa ko ne bi o holiday ton de dia o ze kan ji le bo kan ya akpa ko ne bi o de ton De mi be hanjiji mi o de agban hwe na yi aweton aton god mi de ton yovuno yoro single fi de single loga han mi je de ayiron de mi de gbe medin ezo do ahun gigo na mawo na mi de agban hwe aton go zin avant la mi de bo enu bo je to ji bo to vito si le nyon. Beneno miano di kere single we yin de nda dia lo ne to vile se no vivi na ititi mi mo do mi gbon de ne bo be jiro mi do be single de horo de be de ndare di o de fidi ma o nyon kan mo ko me to vito si de so pin mi le gbeto de le timbo ye ba do be hosu papa na se gbeto ti bo a flan ye de me do a ji kan de gangare mo a flan ye de bo mi akon do be wi jan wa Ena chira we single de horo mi de bondo inu de bo remi ton pe de we me hwezi single bo ndi haloton hezu chaka hwa jiru ama na ho ne animate ji tengbe ju we anyo ho ne gbe halo dido maleka ka iwe na ido gbe na meto meno maleka ka iwe viwa zondo gbe ji kaka bo hwero pope ina iwe na leka ka iwe ma ido gbe na meto meno maleka ka iwe raine de mi de ton hwe ne no single we me hwe no we beto su poma wa halo teme me khode ka we mele nu me sen le via e don adon halo don kakabo we me to lo azizare we mele ye jekpo à travers hanelo to hanelo to don de jogbe ne gbe single lo de ton si teme rezo ama dan men dokwe ama wo ma otin Dio su meti no tene meti tengbe ka jiro mi do vito se pe ma kambe o do de kan to dia o jijile me kan te yin kan dia no se bo ne ko tu papa se a komeda do no jiro pasiza no wajiwi kasi agameli kan gbete yin kan mo godon ba no se ti tengbe ha de yin han bo no se bo yin han bo no na mi jolo jewu bo no na mi gan jewu bo no mo ro han yo din han jo han we di ozoji do kwa po pasiza no jiran ino dezon siso nde wa de dome abi khogbe de se bo khogbe lo chita mene asiza no de hatonzon siso khogbe mo ngodon dome o yin jivede gbe me fi nde pepe de an wa gbe me fi pe ye we ho me e me fi de pepe jivede adona de jidi de do nozo e an de jido nozo amo e na po kene de khanelo ne ngwa jinjan ko do mise en scène de pe à son âme o baba tinu kele e blode me hoye ne no ne riozo akpinpon ahodon bu kinpon ne atombi hagbe me ana nyu afode ana di ana yanzun di ana zin ti vede ne ndo ndi sisi di ozuno moroke owo nde jo hoye ne no bonze do dai ne dai vivi vitikli wa kansemi natwemene be di de dogbon jive de lo mi na zenu kun lo bu na pon pede bo mi o su papa mi na de kun na de kun na gbon de mejele mi gbore mi azenu kun lo pon kan si ro se pe de kan gbe ton jive de me Ogbe eme mi de manso do jiride la panta do to han yo ado jiride diana a kugle ayi on pe ko lezun gan mo bodo Weke me mi de manso do jiride ba on mi na pon ado jiride ana a kugle ma ya Michel do to yo ayi on pe ko lezun gan mo bodo o kon to epo we ko no no gan do po Alendo salu konton ne na swato gbe mi ton yawe ya. O de bodo gigono we na kan kwan ye ton gba.
yo. Mais ekpo non doudozi flou mezwa to nya we amon ko de bo aya. François Hollande. Pongi gono ena no wan chi me pon. Ogbe me mi de man so do jidide. Et puis François. Ado jidide diana a kogle. Weke gbe me kolezun Jésus kodo Judas kozin gbedon. Obudo tele mi do tonu yo. No ezombo ranche do mo koze mayi ti me tondo détail me clone mi wado to. Anise. Nya vi honton wewede. Yesu salubo. Medio maman medio rena bia boiton mi asive très do finement don nous de pepe. Palais production. Ye no aleje mon bo eyon desu. Technicien Tigan Gérard. Nous de monon naimbo. Airono gwan loma de golo vele ye wade fine kaka. Asi medio ton aje jidro medio diamondo nous de wana. Bonyon nous de sougbe avon to ma ubo rekeche bo wan sabo nyaje nwene me bioji. Nous koko kodo yayo kori e différence cléon de kalono finezi. Nyonu gbobo do mana gbobo iyan pa na jido de wono wa zon logbon wa pipi de su. Azono de kunna mewe. Onton diene maka ton khode ne. Ajolo gbe to tinton yi nu bodo nu khosu ton bo wi se cléon. Onton ma wu konton ko ana. Ma yese Ode woro gigono ena kian wan ye ton gba. O ni gba wan idan lo. Ena uto e madam no ye gan o. Owo ena wo e bonando au kuje do tome. Petonu do e akaria. Owo ena wo e bonando au fleje do tome. Royal TV bere konto me kudo yaragwe pinpon lobozo kudo haragbe meraho fito se pinpon pinpon di pinpon de agba osafia wa mi de obudu dida ko ika idon dide mi osupa agba mi ga me boniro mi pon kan mo kodo mo leko ajen kere ko de han lo menu yo de asisa zide me no cambio do ne lo yin de mi le mi no tia lobono izama mi osupa agba mi no zane ko mi dongwe meraho fito se pe jivede dide atemo mo kleun e jiro de robe mi aso go ajibo nu yo de asisi se do de me ande tono peto dagwe de yaragwe mi tonpon. Nous y des nzesa do jivere me Royal TV benezi honton le. Waindo de na honami. Renu de me midele, ho mi don le gbe de mi de azon le me mide. Bo gbe ton do ndi wa mi de ah, eni jo do te pa mi yon e ma je ifide. E a chidi, me de pipe de yon do mo. Ne juro kheve so agbon so na no je me mongo no le. Ma u de dagbe don, e an ogbo pe sin to na me mongo no le dada me. Do nde pipe de wa me de. E ma vivi khomena ayon e ma vie comme na gbeto fi de jiverio fi de siso dans le fi de lo de na zo ho ami pun ne mi ozo mi o pon ha lo mi a ne mi ho me o do le yin me ma ga zo do le ne ho video mo ngo don bo pon nu yen de me le na mo me de na ho ami pun do ke nde pepe de na chi dokun mi noji nde pepe de na chi nu kan yi mi noji me lo podo ho me gbe ma o don po wera do ho. Fito segweto mina ya jogba sa jiro de robe ma cambio we do khansiro le timbo ezi khansiro do pole yero yido ene yiro khansiro nko yiro mo robe a me odi me ke mi ado nukun nu le nko zo go edo mera o Fito se pe khansiro yin to de mi zewe bo ari tele o ete mi ke mi ado nukun zo go we ma wo kan we anu jia ala pate ko gan mi ke mi amo we de khansiro le me de jiro de robe mi le ko wa jiro ne. Oh, ne akpon egbeji han se no de ji han ye na yiro ma uzin ko. Nu gbo e ma utin bo de aga. Amo nu mesen mi no le ozu kokporo naga. Di yo ne akpon de ndegbon fi yo. E ma han kere mi no ji. E zo do nde vole bo mi no blu. E ma kan do we home de no ine ma yiwe. Nji we home. E ma kan do hagbe de no do ma do hagbe ndo hagbe we. Me nwa mo do ke nde jo wa mo nu me khule don. Ne do mi jo nu ne do. Men lewe na ablodo. Me de yo vodie ma tron la bona blo jo amodoi chaka hwajinu mi je na blodo ngwa di do ke ran gbeji jijile eno relative nde yin me khole zinu jo amozinu nde gbegbon me bo haji no modo ke nde se ke akpakpa daudi no zemi kwa bo hande mblo wa ile bisese ma do re manyo amo besoin d'islam de ja nende hande pepe na deton be ndo akpagbe na dide besoin gbe ro wepo hande pepe de na deton ni mede de tojile meyin ojo wa mo mi don zin agba gangan le nende raton yo zo yon ke oui vide tin bo de jo wa mo zin kwen dozi do aga.
Bere mi ado nukunzo mera ho Victor Sekpegon rangbe ton le bezon di dewozu di dogun bezon afivosun de be mi na bio e do be to apagbe do be rangbe mi to le kere jo mo jiwe na no ne do Victor Sekpe be mi amodo be jo mo mi ado nukun mejele mi gboro mi aya jogbasa bodan ze ho de yin ho mi don bo de mi gon fiole mi ase to mera mi blon lo na le ko. « 17 ans déjà que l'ONG Olaoju du Dr Djibril Abdoulaye est au service de la population. Vous avez des problèmes de vision, vous souffrez de la cataracte, du glaucome et de toute autre maladie oculaire. N'hésitez plus, vous avez désormais la solution chez le Dr Djibril Abdoulaye. Il est situé à Porto-Novo, quartier Cornévier, Radio Rocan, carré 118, deuxième étage, immeuble Mechoagan, à 200 mètres du carrefour Adjaradokoji. Il est au téléphone 97 44 82 95 ou le 94 95 97 98. L'efficacité des pratiques du docteur Abdoulaye Djibril, ce sont ses patients qui en témoignent. Je suis l'un des clients parce que je rends grâce à Dieu de l'avoir connu parce que pour ceux dont je souffre, les maux de Dieu dont je souffre, je suis satisfait parce que j'ai les résultats que je veux. Aujourd'hui, ma vision s'est améliorée et grâce à Dieu, cela va mieux. C'est très bien ça. Po Jésus dans le gopo, nous là dans le kogu yami la mo me ma ya le kogu la mi. Ni me wa bi odo ai ma wa don, be o che me lo gba. Gbo yen hodo awe. E yan ti gba wa imo lo di do we a, do ma o po gbe to po sinu kan. E wa kunu mi. Ma o pẹ̀lú to na no he. De kunu mi gbon, mo wa na kunu no fi che po le bi sese. De bu de nu kun si u fe. De me wa yen rozinu no. Do peche me tun lo me ti so tun lo na mo nu kuno pe san che me a me de bu de u fe mo nkan to da ma lo ji fi o bo se Alhaji Djibril gan le o ni se pon bo ba fi o kaka bo mo. Il travaille bien. Ma grand-sœur avant elle ne voit pas mais je l'ai amenée ici, on lui a fait opération, elle va bien, elle voit bien maintenant. Pour le docteur Djibril Abdoulaye, la guérison n'est rien d'autre qu'une œuvre divine. Nous sommes des travailleurs et c'est Dieu qui a la guérison. À la population, il n'a qu'à nous accompagner avec la prière pour que Dieu va nous aider, pour que cette tâche que nous sommes en train de combattre, pour que ça diminue. Alors, n'hésitez pas, décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Retrouvez-nous à Porto-Novo, quartier Cornévier, Radio Rocan, carré 118 à 200 mètres du carrefour Adjaradokoji. Infoline 97 44 82 95 ou le 94 95 97 98. Avec l'ONG Olaoju du Dr Djibril Abdoulaye, jouissez de vos yeux et vaquez librement à vos occupations. Même bon we kala be gonu Royal TV bene konton le mikudo yera gbe pipon don to do poro mi to le go rado poto go do mi no be nu wa mi ton asiza ko ju emi re mi gbeto de wa de ko so dudo mi din le mi awon po no be asiza ko weyin nu wa re mi 0 tena kan sino tag lo gba bo de nu konton ile podo mi le po no po bo no de nu yo de kan gbe don le meton wi ko mi de fi podo kan sino se gbe po me na Victor se pe gbeto yera gbe ponton de pipon mi le me le no kan bi ro be ro Victor se pe bo do kan ho bu ga do kan ho dodo a oze hangwe dai ameka jiro milero mi akambe robe ne ye sokan po ya azo jiran anji kan mo ze pere ye de doji ne mele robe Victor se pe podo di po de fi burinda Gbekande Jackie na sunsun gbeto tono vejere desu ne akluno gberon kande na sunsun gbeto tono vejere desu ne gbe kanu de do mendeji do gbe me mi wa fi bo ai rentre da fo me lo ren ki chakaka ana opo yon ho kaka lo je kuku gbe nu ene no wa chi cheme mazi apajire do po gaero to onu din akhosu eyin be ne to don
podo gan xoxoe wa ekpo nsero fi gbon boedo me xoxo de wa bonya gbon malaria me boy to me ka tun do nyana gobo adu gan gbe kanu de na ren sunsun gbe toton vejre Royal TV Benin konton le fidejan nya bezonzi me de ma ka tun ro ponji ena wa inu de bona wa pe gbe ojine mauna blo omi de so na do télévision mi ton titi gbe kanu de na ren sunsun gbe toton vejre de so Victor c'est que rangbedo e don bo don peto supo bedro de robero na cambio do kun pate wa no ko titane awe god ya na yi gbera mi we no be asisa te we hono ponto buno jika ejoro mi do magbon aziza gbe me ran ejinde ro fine yero gbeso we menton me honu eton tintan loyan divie ton tintan vitita ku karondo maraho nyewe gbeso zin we ransino sekwe no ren bono ho tenwin lenwin ton bonde ku ka o deza locheme kakaje egbe oma nzono ho zenli no egbo yin we menton le sekwe nwa ide me we de no la mecheron voe Victor c'est que mi agbedo hiri nukuluku do mi na wa gbaza ejiro de robe don to peto kun awe de hipo mi ole bo ni robe ka do jroto lo bona dawe bona danu kere ana lokan ana lokan to bo mede do besoin de bona yiro le kan te jiro so mo gbon ando klo mo mi na de na dondo jenon kona dondo technicien jichigan palais production mede bo mi ore po den dawo dondo akolu dagbe de tout l'homme fait le bisese ndondo ACP agence CP production de mele ndondo e daho ndondo tata dagbe animatrice de hulo gbe le ajaka wajino zu de hu mongo nogbe chanson Tatiana e de hu mongo nogbe Martial Oke le vidéologue ndondo e peto de parent jele ndondo e ma ndondo mere bon won mere jodo ndondo bene tout le bisese ne do akale se pe na dabona wa bona khuna we bo yozu ande jamais bona de vibrer. Numéro de Jérôme 96 54 39 45 96 54 39 45 61 66 93 43 61 66 93 43 Jérôme de J mina ho na we ba yozu amodo c'est que avo ala medui era no fifaji adere kweza ni azan kwebo imla yozu amoro kwede miza ma intata no ya ole Royal TV no yo vivi bene ma klomia rimede do anniversaire alo abana sovo bleu alo glu alo abana do akore vla obona baro be khansirone danu ami Victor c'est que ere gbe zo me lo bona yi kamito lo bona danu koto mi poko ikaiton ye kan do poro jande ozu na gbon lo bona yin pe won se to gbeto de zo ve khansiron alo kanta da bloto mara revel bloto ta glo me gbabo de nu konto de ye ra gbe mi ton pon mo be mi osu meti mi do juro lo bona don se po mi bo ye ma o bon juro je de na se don se po mi bon ye kan na iro alo kan de ikaiton 96 95 54 87 ne yiro mi mina wa alo jiro yozu meti ina don se po mina yi yero kanji bo mele ina pon ebron vivi lo beno do sa mera ko Victor se pe podo dipo no fi bo mi danu titengbe don do poro mi ton de ro pon yera gbe le nkan don le bo ka so vo don do gbeto agboron de godo bo yi lo do akon bo mo be nu yo nu jo nu we bo mo be gbavinu pono gon we yo nu jo nu we bo na yinu kon bo so vo yin gbeto tengbeju alo ken beneto ton directeur départemental de la culture don do mi titengbe mera ko hunkani félicien milewen do gbe na titengbe alo mi ton die gbeto de vo de godo bo mo mi an nu wa zi teme bo na zedo jile mi de mi osuba mi de ton mi re nyomi bo mo be titengbe mi osu meti mi de akpade kwe do gbe ado poro mi to bi papata bo do mi do be vide vena tolinu wo no yoro Victor di okpoto khasino se pe Victor po no fi bo no wa lo kon boblo ena chera mi do gbe ado poro mi to bi kwata Victor se pe